आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष JD व्हॅन्स हांचे मजगतीं आज नवी दिल्लींत चर्चा जातली। जम्मू काश्मीरांतल्या पाळसणां कोसळिल्ल्या रामबन जिल्ल्यांत आज मदत आनी बचाव कार्य सुरू। काश्मीर देंगणांत आज इश्कोलां बंद आसा। हवामान खात्यान आज जम्मू काश्मीरांतल्या कांय सुवातींनी गडगड आनी जोगला मारपाची शक्यताय आशिल्ल्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लींत 17व्या नागरी सेवा दिसा भौशीक प्रशासनांतल्या उत्कृश्टताये खातीर प्रधानमंत्री पुरस्कार भेटयतले। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर DBT उपक्रमाक लागून गळती उणी जावन 3,48,000 कोटी रुपया वाचल्या अशें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां। IPL T20 क्रिकेट सर्तींत काल रातीं मुंबयंत जाल्ल्या खेळांत मुंबय इंडियन्सान चेन्नई सुपर किंग्साक 9 विकेटींनी हारयलो। आतां पुराय खबरो। अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेम्स डेव्हिड व्हॅन्स 4 दिसांच्या भारत भोंवडेर आज नवी दिल्लींत पावतात। तांचे बरोबर तांची घरकान्न उषा व्हॅन्स, तांची भुरगीं आनी अमेरिकेच्या प्रशासनाचे वरिश्ठ वांगडी आसतले। आज सांजवेळा ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां मेळपाचे आसात। हे बसकेंत दोनूय देशां मदले संबंद आनीक खोल करपाच्या मार्गांचेर चर्चा जावपाची अपेक्षा आसा। उपराष्ट्राध्यक्ष आनी तांच्या शिष्टमंडळाचे दिल्लींत आनीकूय कार्यक्रम आसतले। अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेम्स डेव्हिड व्हॅन्स आज जयपुराक वतले। आज सांजवेळा ते जयपूर शारांत पावतले। जयपुरा बरोबरूच ते आग्राकूय भेट दिवपाचे आसात। अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष आपली घरकान्न उषा व्हॅन्स हांचे बरोबर जयपुराक येतले आनी ती अमेर महल, सिटी पॅलेस, जंतर मंतर ह्या जयपुरांतल्या दायज स्थळांक भेट दिवपाची आसा। अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षांक येवकार दिवपा खातीर ह्या इतिहासीक सुवातींनी खाशेली वेवस्था केल्या। जम्मू काश्मीरांतल्या रामबन जिल्ल्यांत दगफुटी आनी पाळसणां कोसळ्ळ्या उपरांत आज मदत आनी बचाव कार्याक परत सुरवात जाता। काश्मीर देंगणाक देशाच्या हेर वाठारां कडेन जोडपी म्हत्वाचो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्ग पुरायपणान उक्तो करपाचे यत्न सुरू आसात। जम्मू काश्मीरांतल्या जायत्या वाठारांनी वादळ, गारपीट, पाळसणां कोसळिल्ल्यान आनी अकस्मात आयिल्ल्या हुंवाराक लागून सफरचंद आनी हेर फळबागांचें व्हड लुकसाण जालां। काल रामबन जिल्ल्यांत दगफुटीक लागून पाळसणां कोसळिल्ल्यान 3 जाणांक मरण आयलें। भुंयकांपाक लागून जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्ग बंद आशिल्लो। परिस्थिती लक्षांत घेवन ह्या वाठारांत तैनात आशिल्ल्या लश्कराच्या तुकड्यांनी बेगोबेग मदत कार्य सुरू केलें आनी अन्न पॅकेटां, पिवपाचें उदक आनी वैजकीय मदत ह्या सारक्या आवश्यक वस्तूंची पुरवण केली। उटंगराच्या पावसाक लागून आज रामबन जिल्ल्यांत इश्कोलां आनी सरकारी संस्था बंद उरतलीं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्ग पुरायपणान उक्तो करप हें आज प्रशासनाचें मुखेल लक्ष आसा अशें रामबनचे उपायुक्त बसीर उल हक चौधरी हांणी सांगलां। फुडल्या 48 वरां भितर चडशे ब्लॉक जाल्ले रस्ते मोकळे करपाचे यत्न सुरू आसा अशें आश्वासन तांणी दिलें। हवामान खात्यान आज जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगित, बाल्तिस्तान आनी मुझफ्फराबादांतल्या कांय सुवातींनी वादळी वारें, गडगड आनी जोगला मारपाची शक्यताय आशिल्ल्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला। छत्तीसगड, ओडिशा, उपहिमालयन अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा आनी आंध्रांत दर्यादेगेवयल्या कांय वाठारांनी फुडल्या 2 दिसांत गडगड आनी जोगला मारपाची शक्यताय आसा। IMDन सांगलां की आज विदर्भांत कालोराच्या ल्हाराची परिस्थिती आसपाची शक्यताय आसा। तशेंच फुडले 2 दीस तामिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल हांगा हवामान उश्ण आनी दमट आसपाची शक्यताय आसा। फुडले 5 दीस वायव्य भारतांत चडांत चड तापमानांत ल्हव 2 ते 3 अंश सेल्सियस वाड जातली अशें हवामान खात्यान सांगलां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लींत 17व्या नागरी सेवा दिसा नागरी सेवकांक उद्देशून उलोवप करतले। तशेंच मोदी 16 अधिकाऱ्यांक भौशीक प्रशासनांतल्या उत्कृश्टताये खातीर प्रधानमंत्री पुरस्कार भेटयतले। जिल्ल्यांची एकंदर उदरगत, आकांक्षी ब्लॉक कार्यावळ आनी नवनिर्माण ह्या वर्गांत हे पुरस्कार दितले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सावदी अरेबियाचे 2 दिसांचे भोंवडेर जेडा शारांत वतले। फाटल्या 4 दशकांत सावदी अरेबियाच्या ह्या वेवसायीक केंद्राक भारतीय प्रधानमंत्र्यांची ही पयली भेट आसतली। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात। भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजीत केल्या। एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता। अधिक माहिती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर DBT उपक्रमाक लागून गळती उणी जावन 3,48,000 कोटी रुपया वाचल्या अशें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आनी माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. भारताच्या DBT प्रणालीचे परिणामात्मक मूल्यांकन नावाच्या धोरणपत्राचो उल्लेख करून वैष्णव हांणी सोशल मीडिया पोस्टांत सांगले की ह्या कल्याणकारी वितरण मॉडेला खाला लाभार्थ्यांचे कव्हरेज 16 पटींनी वाडलां. धोरणपत्रा प्रमाण 2013 वर्सा चालीक लायिल्ले देशांतल्या DBT पद्दतीन पारदर्शकता वाडोवन गळती आळाबंद हाडून आनी निधीचें अचूक वितरण सुनिश्चित करून कल्याणकारी वितरणाची नवी व्याख्या केल्या. फाटल्या 4 वर्सांत देशांतले परकी चलन बाजारपेठ जवळजवळ दोबराद जाला अशें भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी सांगलां. ही माहिती ताणें बालींत जाल्ल्या परिशदेंत दिली. फाटल्या कांय वर्सांत भारताच्या अर्थीक बाजारांत चड वाड आनी लवचीकता दिसून आयल्या अशें तांणी सांगलें. हे 2020 वर्सा $32 अब्ज आशिल्लें जाल्यार 2024 वर्सा $60 अब्ज मेरेन वाडलें. अस्तंत बंगालांतल्या मुर्शिदाबाद शारान वक्फ दुरुस्ती कायदो 2025 आड जाल्ल्या हिंसक निदर्शनाची चवकशी करपाची मागणी करपी जनहीत याचिकेचेर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी जातली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या फुडारपणा खाला 5 वांगड्यांचो न्यायिक चवकशी आयोग स्थापन करपाची मागणी याचिकेन केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतथळा प्रमाण न्यायाधीश सूर्यकांत आनी न्यायाधीश एन सिंग हांच्या खंडपीठासमोर ह्या प्रकरणाची सुनावणी जातली. वक्फ सुदारणा कायद्या आडच्या निदर्शना वेळार जाल्ल्या संघर्षाबाबत स्थिती अहवाल दाखल करपाचे निर्देश पश्चिम बंगाल सरकाराक दिवचे अशी मागणी हे याचिकेन केल्या. वक्फ सुदारणा कायद्याच्या फायद्याबद्दल लोकांक जागरूक करपा खातीर भारतीय जनता पक्षान काल वक्फ सुदारणा जनजागरण अभियान ही देशव्यापी मोहीम सुरू केली. ही मोहीम 5 माय मेरेन चलतली. हे मोहिमे खाला भाजपचे फुडारी आनी कार्यकर्ते मुस्लीम समुदायामदीं वचून तांकां दुरुस्ती कायद्याविशीं जागरूक करतले. ह्या आदीं भाजप अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हांणी विरोधी पक्षांचेर वोट बँकेचें राजकारण करपाचो आनी सुदारीत कायद्यांतल्या तरतुदी बाबत मुस्लिमांची दिशाभूल करपाचो आरोप केल्लो. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी काल भारतीय जनता पक्षाचेर समुदायामदीं फूट घालपा खातीर वक्फ सुदारणा कायदो हाडिल्ल्याचो आरोप केला. बक्सरांतल्या दलसागर खेळां मैदानाचेर भौशीक बसकेंत उलयतना खरगे हांणी नवो वक्फ कायदो समाजान फूट घालपाचे कट आसा असो आरोप केलो. नितीश कुमार हांच्या फुडारपणा खाला भाजप आनी जनता दल युनायटेड युती संदी साधू आशिल्ल्याचो आरोपूय तांणी केलो. दुसरे वटेन भाजपान काँग्रेस फुडाऱ्यांचो हो आरोप न्हयकारला. भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायस्वाल हांणी सांगलें खरगे लोकांची दिशाभूल करपाचो यत्न करतात. बिहाराक उदरगती खातीर 3 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज मेळ्ळां अशें तांणी सांगलें. IPL क्रिकेट सर्तीन काल रातीं मुंबईत वानखेडे स्टेडियमांत जाल्ल्या खेळांत मुंबय इंडियन्स पंगडान चेन्नई सुपर किंग्स पंगडाक 9 गड्यांनी हारयले. मुंबय इंडियन्स पंगडान कुरुबावलो जिखून पयलीं गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. चेन्नई सुपर किंग्स पंगडान निर्धारीत 20 षटकांत 5 बाद 176 धांवड्यो केल्ल्यो. चेन्नई पंगडान दिल्ल्या 177 धांवड्यांची मोख मुंबय इंडियन्स पंगडान 15.4 षटकांत एकूच कडो वगडावन पुराय केली. त्या आदी चंदीगडांत जाल्ल्या आनी एका खेळान रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलुरू पंगडान पंजाब किंग्साक 7 गड्यांनी हारयले. आज ह्या सर्तीन कोलकाता नायट रायडर्स पंगड गुजरात टायटन्स पंगडा आड खेळटलो. कोलकाताच्या ईडन गार्डन्स मैदानाचेर सांजवेळा 7:30 हो खेळ जातलो. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष JD व्हॅन्स हांचे मजगतीं आज नवी दिल्लींत चर्चा जातली. जम्मू काश्मीरांतल्या पाळसणां कोसळिल्ल्या रामबन जिल्ल्यांत आज मदत आनी बचाव कार्य सुरू. काश्मीर देंगणांत आज इश्कोलां बंद आसात. हवामान खात्यान आज जम्मू काश्मीरांतल्या कांय सुवातींनी गडगड आनी जोगला मारपाची शक्यताय आशिल्ल्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लींत 17व्या नागरी सेवा दिसा भौशीक प्रशासनांतल्या उत्कृश्टताये खातीर प्रधानमंत्री पुरस्कार भेटयतले. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर DBT उपक्रमाक लागून गळती उणी जावन 3,48,000 कोटी रुपया वाचल्या अशें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आनी माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. IPL T20 क्रिकेट सर्तीन काल रातीं मुंबईत जाल्ल्या खेळांत मुंबय इंडियन्सान चेन्नई सुपर किंग्साक 9 विकेटींनी हारयलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 6:30.